бо супориши раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои вилоятии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода, намояндагони расмии шӯро бо ҳамроҳии ҳунармандон дар чорабиниҳои идона бахшида ба рӯзи ҷаҳонии ҳифзи кӯдакон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат варзиданд. аз санаи 1 июн дар кои фарҳанги шаҳри Панҷакен рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо баргузории озмуни сураткашӣ, намоиши ҳунарҳои дастии кӯдакистонҳои шаҳру деҳот, барномаҳои фарҳангиву консертӣ ва аёдати тифлони бемору ниёзманд таҷлил гардид. намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон аз намоишгоҳҳо дидан намуда ба ғолибони озмуни расмкашӣ, тарбиятгирандагони кӯдакистонҳо сипосномаву тӯҳфаҳо тақдим намуданд. зимни ҷамомати бошукӯҳ узви шӯрои вилоятии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Мирзоаъзам Мақсудов аз номи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода, аз номи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода, кӯдакон ва волидони онҳоро бо рӯзи ҳуҷастаи наслҳои хурдсол, ояндасозони давлату миллати тоҷик табрику шодбош намуданд. салому дуруд ба шумо ҳозирини гиромӣ, фарзандони азиз, набираякони дӯстрои мо. ман пеш аз ҳама мехоҳам яки шуморо бо фарораси рӯзи байналмилалии кӯдакон аз номи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, шахсан аз номи раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои вилоятии ҳаракати ҷамъияти ваҳдати миллӣ ва Тоҷикистон муборакбод гӯям. ба ҳар яки шумо тани сиҳат, хотири ҷамъ ва умри дарозу бахти бегазан таманно дорам. ташаккур. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар шаҳри бостонии Панҷакен ид болои ид аст. корвони сулҳу ваҳдате ки бо ибтикори шӯрои вилоятии ҳаракати ҷамъияти ваҳдати миллӣ ва Тоҷикистон оғоз гардида буд, имрӯз рӯзи гузашта нектараш ба водии Зарафшон ба шаҳри зебоманзару бостонии Панҷакен омада расид. ҳайати корвон мо рӯзи гузашта зимни бозид аз ободкориҳо, корҳои созандагӣ ва шодиву хурсандии кӯдакон ки дар боғи марказии шаҳр дидем, хеле ба ваҷд омадем ва боварӣ ҳосил кардем ки дар шаҳри бостонии Панҷакен роҳбарияти шаҳр ва тамоми мардуми ин шаҳри қадимиву бостонӣ бо мақсади татбиқи дастури ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кору пайкор доранд. ҳозирини гиромӣ, имрӯз ин тинҷуву осудагӣ, имрӯз ин хушбахтии фарзандон, лабханди онҳоро мо хуб медонем ки беҳуда ба даст омадааст. пайи ин ободиҳо, пайи ин тинҷуву амонӣ, пайи ин чорабиниҳои идона, кӯшишу заҳматҳои бевоситаи пешвои маъзами миллати мо ниҳон аст. зеро мо хуб медонем ки наздик 30 сол муқаддам дар ҷумҳурии мо рӯзҳои сахту сангини сиёсӣ фаро расида буд, вале бо кӯшишу заҳмат ва ҷонфидоиҳои пешвои маъзами миллати мо ниҳоят соли 1997 ба диёри мо ҳам сулҳ омад, ваҳдат омад, ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷумҳурии мо ҳукмрон гардид. ва имрӯз мо мебинем ки 27 сол инҷониб ҷумҳурии Тоҷикистони мо зери офтоби сулҳу ваҳдат, зери ҳамдигарфаҳмӣ, зери кӯшишҳову ҳаракатҳое ки баҳри ободии ватан, баҳри иҷрои супоришҳои роҳбари аввалмақоми ҷумҳурии Тоҷикистон бову шумо кору зиндагӣ дорем. бо истифода аз фурсати муносиб бори дигар ҳар яки шумо ҳозирини гиромӣ, хусусан фарзандони азиз, набираякони дӯстироро бо фарорасии рӯзи байналмилалии кӯдакон аз номи мақомоти иҷрои ҳукумати давлати вилоят, шахсан аз номи раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода, аз номи ҳайати шӯрои вилоятии ҳаракати ҷамъияти ваҳдати миллӣ ва Тоҷикистон муборакбод мегӯям. ба ҳар яки шумо тансиҳатӣ, хонаободӣ ва бахту саодати дароз тамон омад. Илоҳим саломат бошед.
حاضرین ارجمند، فرزندان عزیز، هر سال روز 1 ایون در کشورهای جهان روز بین المللی حفظ کودکان تجلیل می گردد که تاجیکستان نیز از شماره چنین کشورها است. نخست از نام رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق صنوبر فرارسیدن روز بین المللی حفظ کودکان را به همه کودکان و نورسان تبریک و مبارکباد گفته برای شما دوران سعادتباری، نورسی، آرامی و آسودگی و خنده جاودانی بیغش طفلی را آرزو میکنم. با شرافت سیاست عاقلانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان حفظ و حمایت عائله، کودک و والدین در محور دولتداری نوین تاجیکان قرار دارد. باعث خرسندی است که روز بین المللی حفظ کودکان در عرفه سنه برای خلق و ملت ما مقدس ماه وحدت ملی تعلیل کرده می شود. باوری دارم که شما دوستان یکان همچون نسل نوی فرداساز ملت جهت پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیزمان صداقتمندانه سعی کوشش نموده در آینده با تشبس‌های نجیب، تلاش‌های پیگیرانه، دستاوردهای فکری و ایجادی، ورزشی و خوانش خوب و اعلی برای بلند برداشتن نفوذ و اعتبار وطن محبوبمان سهم می‌گذارد. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در ملاقات و صحبت‌هایشان اهل جامعه را با انجام عمل‌های خیر و غمخواری نسبت به طبقه‌های نیازمند اهالی از جمله کودکان و نورسان یتیم و بی‌پرستار دعوت نموده برای تامین حفظ اجتماعی آنها پیوسته اقدام خیرخواهانه ظاهر می‌نمایند. اینچنین با دستگیری و راهنمایی معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده کودکان یتیم و بی‌پرستار غالبان آزمون المپیادهای شهری و ولایتی و جمهوری و بین المللی اختراعکاران جوان با استراحت و فراغت و هوسمندگردانی ها جلب کرده می شوند. این اقدام امسال و سالهای من بعد نیز ادامه خواهد یافت. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین برای به غمخواری دائمی فرا گرفتن و فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت به کودکان سنی مکتبی تا مکتبی و ادامه تحصیل آنها در مؤسسه‌های تعلیمی چاره‌های عملی اندیشیده کارهای نظررس را انجام می‌دهد. بنیاد و تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تا مکتبی، مکتب و سینخانه‌های علاوگی و در این زمینه با چاره‌بینایی فرهنگی و استراحتی فرا گرفتن کودکان و نورسان از آن گواهی می‌دهد که آنها پیوسته مورد غمخواری و پرورش نسل کلانسال و مسئولان ساحه قرار دارد. حالا در شهر پنجکین 20 مؤسسه‌های تا مکتبی از آن جمله 12 دولتی، 6 تا خصوصی و 2 تا زیرتابی کارخانه تشکیلات‌ها عمل داشته در آنها 3666 نفر طفلکان فراگیر تعلیم و تربیت می‌باشند. از جمله در دوام 3 سال اخیر با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، صاحبکاران و دیگر شخصان سخاوتپیشه 2 مؤسسه‌های تا مکتبی بنیاد گردیده این کار من بعد نیز ادامه یافته ایستاده است. کودکان گرامی، این همه غمخوری‌ها برای فردای آباد و زیبای شماست، زیرا شما خزینه گرانبهای فردای زندگی هستید. جامعه از شما نسل نورس امیدوار است که خوب و اعلی خوانید و صاحب اخلاقی نمونوی باشید. باوری دارم که در آینده همچون شخصیت‌های با فرهنگ و وطن دوست و خودشناس و وارثان ارزنده به کمال رسیده از مکتب بزرگ دولتسازی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سبق میگیرید. ملت، زبان، وطن خود را دوست می‌دارید و با این اسطوره‌های بزرگ افتخار خواهید کرد. با چنین آرزوهای نیک باری دیگر شما کودکان خوشبختی دوران استقلال را با مناسبت روز بین المللی کودکان از صمیم دل تبریک و تهنیت گفته تمنا دارم که در آینده نامبرداران حقیقی والدین، ملت و وطن خویش باشید. سعادتمند سربلند باشید فرزندان عزیز. عید مبارک.
آوازخوان خوشصدای انسمبل ششمقام نور خوجند عقله و هاب و تربیتگرندگان کودکستان های شهر و دهات پنجکین با سرود و ترانه ها در وصف وطن، مادر، تاجیکستان، پیشوای ملت، صحنه‌چه های فرهنگی و ادبی خاطر اشتراکچیان را شاد و مسرور گردانیدند. بنگرم بر چهره های کودکان، این جهان کودک شود اندر نظر، کودکی که حفظ باید کردنش مهر مادر، دستی پرزور پدر. برنامه فرهنگی را بخشیده بر روز بین المللی حفظ کودکان آغاز می‌بخشیم. در آغاز برنامه فرهنگی به صحنه علاشی فرهنگی جمهوری تاجیکستان عضو انسمبل ششمقام خانان نور خوجند بانی هنر عاقله و هاب را استقبال می‌گیریم. مرحبا.
ما صفو و هم کلامی ما برای حفظ کودکان نثارتان پیام ما. سلام به مادران جان، به خواهر و برادران، سلامی قلب پاکی ما به همدمان و وارثان، به آب و خاک دیار، به چشمه های بی‌غبار، درود ما سلامی ما به مردم بننگ و آب. مهمانان عزیز، خواهرکان و دادرکان مهربان، همه شما را در این تالاری بر هوا و بزم کودکان صمیمانه خیر مقدم میگوییم. همه ساله روز بین المللی حفظ کودکان با تنتنه جشن گرفته می شود. چه خیلی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند کودکان آینده ملتند. در این لحظه های فرح افزا با امید و آرزوهای نیک همه شما کودکان و نورسان خوشبخت دوران استقلال را با این روزی فرخنده تبریک می نماییم. بگذار وطن ما آباد باشد و در فضای صلح و وحدت ملی آسوده زندگی نماییم. حاضرین گرامی، اینک برنامه ادانه تربیت گیرندگان مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی شعبه معارف شهر پنجکند را منظور شما می‌گردانیم. روز بین المللی حفظ کودکان مبارک. Good morning, Sebastian, this morning. How are you today? Good morning, be happy Children's Day. С Днем защиты детей, от души поздравляю, только лучшего всем детям мира желаю. Им как умеют, разве поймал миллионы, катаконы раме башар, бигзар раме жазма, совпасыду, катакон дорога шифатаныма, Таджикистан азиз, хушбахтона зиндагӣ кунам. Хандаи хуршеди истиқлол, файз мерезад ба ҷони мо, зиндаю поянда медаврад парчами сабзу забони мо. Ман аз он ифтихор дорам ки тоҷик ҳастам ва Тоҷикистон ватани ман аст. Ояндаи Тоҷикистон дар дасти мост. Бояд мо кӯшиш ба харҷ диҳем ки Тоҷикистонро бозам зебо гардонем. Мо бояд чун фарзанди як ватану як миллат даст ба даст бори ватанро бар дӯши худ гирем ва ба сӯи оянда қадам диҳем. Тоҷикистон марзубуми оли сомони ман аст. хоки покаш дар дабистони ман аст. тоҷикам ман, Тоҷикистон кишварам, дар фазояш чун кабутар мепарам. Ҷон ба пеш, ҳамеша ба пеш.
در چهره‌های خورشیدی کودکان ما فردای خود را می‌بینیم. کودکان امروز سازندگان فردای فیروزند. Bye.
Русская народная сказка «Колобок». Жил-был старик со старухою. Вот и просит старик: испеки мне, старая, колобок, чтобы был румяный бок. Из чего же мне испечь, а муки-то дома нет? Эх, старуха, по амбару помети, по сусечкам поскреби, вот и наберется. Хорошо. Старушка так и сделала. Намела, наскребла горсти 2 муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок и жарила его в масле и положила на окно простинут. Надоело мне лежать, ну-ка я пойду гулять. Я колобок, румяный бок, по барьям идёт, по соседям скребен, на сметане жжён, на кошке стужен. Я от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. Колобок, колобок, я тебя съем. Не съешь меня, заяц, я тебе песенку спою. А ну-ка спой. Я колобок, румяный бок, по барьям идёт, по соседям скребен, на сметане ржён, на кошке стужен. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. Я тебя, ушастый заяц, я тоже убегу. Ой, колобок убежал. Катится колобок по тропинке в лесу, а навстречу ему серый волк. Колобок, колобок, я тебя съем. Съешь меня, серый волк, я тебе песенку спою. А ну-ка спой. Я колобок, румяный бок, по барьям идёт, по соседям скрипен, на сметане жжён, на кошке стужен. Я от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Я от зайца ушел, я тебя, серая птичья, я тоже убегу. Ой, колобок, ты куда? Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идет. Колобок, колобок, я тебя съем. Не съешь меня, медведь, я тебе песенку спою. А ну-ка спой. Я колобок, румяный бок, по барьям идёт, по соседям скребен, на сметане ржён, на кошке стужен. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. Я от зайчика ушел, я от волка я ушел. Я от тебя, косатый мишка, я обязательно уйду. Колобок, колобок, ты куда ушел? Катится колобок, а навстречу ему лиса. Здравствуй, колобок, ты какой румяненький. Здравствуй, лисичка, сестричка. Я колобок, румяный бок, по барьям идёт, по соседям скребен, на сметане лежон, и на кошке стужен. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Я от зайчика ушел, и от волка я ушел. От медведя я ушел. Я тебя, лисичка, сестричка, я тоже убегу. Славная песенка. Ой, я стара, плохо, очень плохо слышу. Прыгай ко мне на носок и пропой еще разок. Я колобок, румяный бок. Ой!
Вот и сказки конец, кто увидел, молодец. Сказка ложь, а в нем намек, добрым молодцам урок. Прощаемся, и всем немного жаль, ведь детство наше улетает вдаль. Во сне нас будет часто навещать, добром его мы будем вспоминать. А ромашковое поле зацвело. Детство, детство, протяни свое крыло. Я кричу ему вослед: не улетай. Ну, а детство отвечает мне: прощай. Я кричу ему вослед: не улетай. Ну, а детство отвечает мне: прощай. Уходит вдали синее от нас, но не обманет, детство не предаст. Пусть дольше мы останемся детьми. Прошу я, детство, нас с собой возьми. А ромашковое поле зацвело. Детство, детство, протяни свое крыло. Я кричу ему вослед: не улетай. Ну, а детство отвечает мне: прощай. Я кричу ему вослед: не улетай. Ну, а детство отвечает мне: прощай. Подарены нам разные пути, дороги наши детства освети. Букет ромашек я тебе дарю. Прощаюсь и за все благодарю. А ромашковое поле зацвело. Детство, детство, протяни свое крыло. Я кричу ему вослед: не улетай. Ну, а детство отвечает мне: прощай. Я кричу ему вослед: не улетай. Ну, а детство отвечает мне: прощай.
your cooking is great. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy.
انسان زنده باد میکشاید پخته های راز را رازدان و رازداران زنده باد میکشاید پخته های راز را رازدان و رازداران زنده باد تاجیکان و تاجیکستان زنده باد عقل مادر زاده انسان زنده باد گفتی ملت سلو ثباتی کشور گوش و گفتی ملت پیشوای ملتی ما پایه‌گذاری وحدت پیشوای ملتی ما پایه‌گذاری وحدت سلو ثباتی کشور گوش و گفتی ملت سلو ثباتی کشور گوش و گفتی ملت گفتی ملت سلو ثباتی کشور گوش و گفتی ملت گفتی ملت سلو ثباتی کشور گوش و گفتی ملت پیشوای ملتی ما پایه‌گذاری وحدت پیشوای ملتی ما پایه‌گذاری وحدت سلو ثباتی کشور گوش و گفتی ملت سلو ثباتی کشور گوش و گفتی ملت ای خوش رویکان قوت گیرد دل ما از نیرویتان بار دیگر روز بین‌المللی حفظ کودکان مبارک همدیاران عزیز